Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Amen. Amém. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, nous saluons chacun de vous, nós saudamos a cada de vocês, de partout là où vous êtes, de todo lado onde vocês estiverem, dans le précieux nom no precioso nome de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amen. Amém. Amen. Amém. Alléluia. Aleluia. Merci Seigneur Obrigado, Jésus-Christ. Senhor Jesus Cristo. Merci Seigneur Jésus-Christ. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Aleluia, foi Merci, santo, Jesus. Senhor. Bendito seja o teu santo nome. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Merci Jésus-Christ. Alléluia. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Merci Seigneur Jésus. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Merci Seigneur. Obrigado, Senhor. Oui, bien-aimé le Seigneur, Assim, bem amado no Senhor, comme il est écrit, como está escrito, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes les paroles qui sont de la bouche de Dieu. o homem não vive somente do pão, mas de toda a palavra que está na boca de Deus. Nous sommes là Nós estamos lá pour manger le pain de vie, para alimentarmos o pão de vida, qui est la parole de que Dieu. é a palavra de Deus. Amen. Amém. Alors, bien-aimé dans le Então, Seigneur, bem amado no Senhor, sans plus tarder, sem atraso, nous allons prendre nos Bibles, nós vamos tirar nossas Bíblias. nous allons lire notre premier passage. Nós vamos ler a nossa primeira passagem. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7. Este se encontra em primeira carta de Coríntios, capítulo 5, verso 7. 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7. 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7. Merci Seigneur. Obrigado, Senhor. Il est écrit: Está escrito: purifiez-vous du vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Parole du Seigneur. Amém. Amen. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Palavra do Senhor. La servante de Dieu va nous conduire dans la prière. Pai eterno, Père éternel, nós digamos obrigado pela palavra. nous te disons merci pour la parole. A tua palavra é viva e poderosa. Ta parole est vie et vivante et puissante. E quer nos falar sobre isto hoje. Et tu veux nous parler sur ça aujourd'hui. Senhor, obrigado por esse precioso tempo. Seigneur, merci pour ce temps précieux. E entregamos tudo nas tuas mãos. Et nous remettons le tout entre tes mains. Ó Espírito Santo, nosso Ô ensinador por Saint-Esprit, excelente. notre enseignant par excellence, Ensina-nos. enseigne-nous. Em nome poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Usa o teu Jésus-Christ. servo, Senhor. Utilise ton serviteur, Seigneur, Poderosamente. puissamment, Para que ele Seigneur, fale da tua parte. afin qu'il parle de ta part. Não deixa que coisas exterior possa romper a sua consciência. Ne permet pas que des choses extérieures puissent entrer dans sa conscience. Sintoniza-lhe, Senhor, contigo. Syntonise ton serviteur avec toi, Seigneur. Em nome poderoso de Jesus Cristo. Au nom puissant de Jésus-Christ. Assim nós estamos a orar. Ainsi, nous sommes en train É de prier comum acordo. dans un commun accord. Junto digamos amém. Et ensemble, nous disons Amen, bienvenue le Seigneur. Amém. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Podemos aclamar o Senhor. Merci, Seigneur. Obrigado, Senhor. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, aujourd'hui, nous allons parler sur un thème intitulé Christ, notre Pâque. hoje nós vamos falar sobre um tema intitulado Cristo, nossa Páscoa. Aujourd'hui, c'est notre plus grande fête. Hoje é o nosso dia grandioso e de grande festa. C'est la joie aujourd'hui. Hoje é alegria. Nous célébrons la Pâque. Nós celebramos a Páscoa. C'est Christ, notre Pâque. Cristo, a nossa Páscoa. Christ, notre Pâque, a été immolé. Cristo, a nossa Páscoa foi imolado. C'est la première grande fête, n'est-ce pas, dans le royaume de Dieu. Esta é a primeira grande
festa dans le royaume de no Dieu. reino de Deus. Amen. Amém. C'est Dieu lui-même qui avait institué la Pâque avant même la sortie des enfants d'Israël en Égypte. Deus, Ele mesmo que instituiu a Páscoa antes dos filhos de Israel terem saído do Egito. Il s'agit d'un enseignement puissant concernant la Pâque. Este é um ensinamento muito poderoso sobre a Páscoa. Un enseignement pour comprendre le vrai sens et la finalité de la fête de Pâques. Um ensinamento para compreender o verdadeiro significado e finalidade da festa de Páscoa. Aujourd'hui, c'est le jour de Pâques. Hoje é o dia de Páscoa. C'est la fête de Pâques. É a festa de Páscoa. Le mot Pâques est dérivé d'un verbe hébreu qui signifie passer outre. A palavra Páscoa deriva de um verbo hebraico que significa passar por cima, Dans le sens de parnier. no sentido de poupar. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Merci bien-aimé. Obrigado, bem amado. Nous continuons. Nós continuamos. La fête, donc la Pâque s'appelait aussi fête de pain sans levain. A Páscoa também é chamada de pães, ou uma festa de pães sem fermento, ou sem ázimos. Oui, Exode chapitre 23, verset 15. Êxodo capítulo 23, verso 15. Aussi dans Deutéronome chapitre 16, verset 16. E também em Deuteronômio, capítulo 16, verso 16. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, la Pâque fut instituée en Égypte a Páscoa foi instituída no Egito pour commémorer l'événement fondamental para comemorar um evento fundamental de la délivrance des Israélites. da libertação dos israelitas. Oui, Exode chapitre 2, verset 15. Êxodo capítulo 2, verso 15. Oui, Deutéronome aussi chapitre 16, verset 1 et 3. Também Deuteronômio capítulo 16, verso 1 et 3. 1 e 3. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, il importait de célébrer solennellement, n'est-ce pas, le souvenir de la nuit où le Seigneur avait fait mourir tout le premier-né des Égyptiens. era importante celebrar solenemente a memória da noite em que o Senhor matou todos os primogênitos do Egito. Mais épargner le demeure des Israélites, marqué bien sûr du sang de l'agneau. Mas poupou as habitações dos israelitas, caros irmãos, marcadas com o sangue do cordeiro. Puisque le demeure des Israélites Porque as habitações dos israelitas était marqué du sang de l'agneau. foram marcadas pelo sangue do cordeiro. C'est ce qui avait fait la différence. É isto que fez a diferença. C'est ce qui a fait que la maison des enfants d'Israël ne soit pas touchée. É isso que fez com que as habitações dos israelitas não fossem tocados. Retenez bien aimé ce point. Pega isto muito bem, irmão. Oui, frère. É sim, irmão. Oui, sœur. Sim, irmã. C'est dans Exode chapitre 12, verset 1 jusqu'à Isto 3. está no Êxodo capítulo 12, verso 1 até 3. Oui, Exode chapitre toujours 12, verset 13 jusqu'à 14. Também Êxodo capítulo 12, Oui, verset 13 jusqu'à 14. verso 13 até 14. Aussi verset 23 jusqu'à 27. Também verso 23 até 27. Alléluia. Amém. Frères et sœurs. Irmãos e irmãs, Aussi Exode toujours 12, verset 42. também podemos encontrar em Êxodo 12, verso 42. Aussi dans Jean chapitre 10, verset 17 jusqu'à 18. Em João também, capítulo 10, verso 17 até 18, podem encontrar. Alors, bienvenue le Seigneur. Também, amado no Senhor, Comme nous avions dit tout au départ, como nós falamos do início, il s'agit d'un enseignement. este é um ensinamento. Dans un enseignement, No ensinamento, oui, il y a toujours beaucoup de versets bibliques. esse lá aparece sempre muitas passagens bíblicas. C'est à nous de les É écrire de nós escrevermos et après nous allons le lire. e depois nós vamos reler. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, dans la nouvelle alliance de Christ, na nova aliança de Cristo,
Christ est notre Pâque. Cristo é a nossa Páscoa. Jésus de Nazareth Jesus de Nazaré, était comme un agneau sans défaut. ele foi cordeiro sem defeito. Oui, comme un agneau pascal. Como cordeiro pascal. Pascual. Oui. Jésus-Christ est notre Pâque. Jesus Cristo é a nossa Páscoa. La Pâque, bien-aimé, A Páscoa est la manifestation d'une extraordinaire amour de Dieu é a manifestação de amor extraordinário de Deus que Dieu, n'est-ce pas, a manifesté envers nous, que Deus manifestou em nós, en nous offrant un moyen, n'est-ce pas, de nous réconcilier et de restaurer notre relation avec lui. oferecendo-nos uma forma de nos reconciliarmos a Ele. Oui, frères et sœurs, Sim, irmãos, grâce au sacrifice de Jésus-Christ à la croix, graças ao sacrifício de Jesus Cristo na cruz, oui, normalement, normalmente, tout c'est à quoi nous pouvons aspirer, tudo que nós queremos aspirar, tout ce que nous avons besoin, tudo que nós queremos, la croix nous offre ça, bien-aimé. então a cruz nos oferece. Alléluia. Amém. Dieu nous a donné tout par la croix. Deus nos deu tudo na cruz. Avec la Com résurrection, a ressurreição, elle est le grand tournant de toute l'histoire de l'humanité. Oui, avec la résurrection, com a ressurreição, elle est un grand tournant, uma grande curva ou uma grande volta oui, de l'histoire de da l'humanité. história da humanidade Oui, pour notre vie, en fait. para a nossa vida. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, nous sommes en train de parler sur un thème intitulé Christ, notre Pâque. nós estamos falando sobre um tema intitulado Cristo, a nossa Páscoa. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, Em 2 Coríntios capítulo 5, versets 18 jusqu'à 19, verso 18 até 19, nous pouvons lire. nós podemos ler. Et tout cela vient de Dieu, E tudo isto veio de Deus, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ, que nos reconciliou com Ele e com Cristo. et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. E nos deu o ministério da reconciliação. Car Dieu était en Christ, Porque Deus estava em Cristo, réconciliant le monde avec lui, reconciliando o mundo consigo mesmo, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. não imputando aos homens as suas ofensas. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. E pôs em nós a palavra de reconciliação. Dans Ephésiens chapitre 2 verset 14 jusqu'à 16, il est écrit: Também podemos ver em Efésios capítulo 2, verso 14 até 16, il est écrit, está escrito, car il est notre paix. porque Ele é a nossa paz. Lui qui de deux n'en a fait aucun. Ele que fez os dois em um. Et qui a renversé le mur de séparation, Que derrubou o muro da divisão ou da separação, l'inimitié, a inimizade, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans les prescriptions. tendo destruído a carne na lei das ordenanças, Prescriptions. afin de créer en lui-même, para criar em si mesmo, avec le deux, entre os dois, ou com os dois, un seul homme nouveau, novo homem, en établissant la paix fazendo a paz et de le réconcilier, e poder reconciliar l'un et l'autre, ambos num só, en un seul corps, num só corpo, en un seul corps, num só corpo, avec Dieu, com Deus, par la croix, através da cruz, en détruisant en elle l'inimitié. destruindo nele assim a inimizade. Frères et sœurs, Irmãos
irmãs. Dans Romains chapitre 5, verset 1, il est Em écrit: Romanos capítulo 5, verso 1 está escrito: étant donc justifiés par la foi, sendo, pois, justificado pela fé, nous avons la paix avec Dieu temos a paz com Deus, par notre Seigneur Jésus-Christ. através do nosso Senhor Jesus Cristo. Alléluia. Aleluia. Bienvenue le Seigneur. Amado no Senhor. Que Dieu vous bénisse. Que Deus nos abençoe. Oui, nous sommes dans notre enseignement. Nós estamos no nosso ensinamento. Oui, intitulé Christ notre Pâque. Intitulado Cristo, nossa paz. Dans Romains chapitre 5, verset 10, il est écrit. Em Romanos capítulo 5, verso 10, está escrito. Oui, il est écrit. Está escrito. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par l'amour de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, oui, serons-nous sauvés par sa vie. Porque se quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho. Pois, mas, estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Colossiens chapitre 1, verset 20. Colossenses capítulo 1, verso 20. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui, même tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Parole du Seigneur. Através dele, estava disposto a reconciliar todas as coisas consigo mesmo, que na terra quer no céu, fazendo a paz através dele, pelo sangue da sua cruz. Aleluia. Parole du Seigneur. Palavra do Senhor. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, à Pâques, a Páscoa, oui, nous nous rappelons que le corps brisé de Jésus a mis fin à notre souffrance. a Páscoa lembra-nos que o corpo partido ou quebrado de Jesus pôs fim ao nosso sofrimento. Mais avant d'honorer la résurrection, il est important de revisiter, n'est-ce pas, les événements qui ont mené au sacrifice ultime de Jésus. Mas antes de orarmos a ressurreição, é importante revisitarmos os acontecimentos que levaram ao sacrifício final de Jesus Cristo. Un événement le plus important des dernières heures de Jésus-Christ fut la Sainte Seine. Dos acontecimentos mais importantes das últimas horas de Jesus foi a última ceia. Le moment de la scène est spécial. A hora da última ceia é especial. Car il a pris place durant la fête de la Pâque. Porque teve lugar durante a festa da Páscoa. Cela peut sembler mineur comme détail, Isto pode parecer detalhe menor. pourtant Jésus était en train de créer un lien entre la libération du peuple d'Israël en Égypte par sa mort et sa résurrection. No entanto, Jesus estava a criar uma ligação entre a liberação do povo de Israel no Egito através da sua morte e a sua ressurreição. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, maintenant, agora, une question. uma pergunta. Pourquoi la Pâque est importante? Pourquoi? Por que a Páscoa é importante? Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, à savoir, sabendo que la Pâque était un événement crucial que le peuple juif, n'est-ce pas, a célébré pendant des centaines d'années avant la scène. a Páscoa foi evento crucial que o povo judeu celebrou durante centenas de anos antes da última ceia. Après des décennies d'oppression en Égypte, bien sûr, Após décadas de opressão no Egito, Dieu allait délivrer son peuple de l'esclavage Deus libertaria o seu povo da escravatura, oui, et le mener à la terre promise. e levá-lo-ia para a terra prometida. Avant que cela se fasse, Antes que isto pudesse il devait trouver un chef ele tinha de encontrar líder qui aiderait à mobiliser les Israélites. que ajudaria a mobilizar os israelitas. Moïse, Moisés. il a trouvé Moïse. Ele encontrou Moisés. Et Moïse, Moisés, dirigé par Dieu, dirigido por Deus, il a demandé au pharaon pediu ao
ao faraó de rendre la liberté à son peuple. que libertasse o seu povo. Oui, Moïse, mais à chaque fois, Mas cada vez la réponse était non. a resposta era não. Pharaon ne voulait pas libérer le peuple d'Israël. O faraó não queria libertar o povo de Israel. Alors Dieu envoya une série de fléaux pour tourmenter les Égyptiens. Então Deus enviou uma série de pragas para atormentar os egípcios. Mais le cœur de Pharaon restait endurci. Mas o coração do faraó resistiu, ou permaneceu endurecido. Oui, enfin, la fuite. E finalmente, a fuga, Oui, finalement, Dieu a envoyé un dernier fléau. finalmente Deus enviou a última praga. Oui, un ange de la mort. Anjo da morte. Oui, venu pour tuer le premier né de chaque famille en Égypte. Anjo da morte apareceu para matar o primogênito de cada família. À cause de la méchanceté cruelle et oppressive du pharaon, Por causa da maldade do faraó e da sua relutância et de sa résistance à se repentir de ses péchés, e arrepender-se dos seus pecados, Dieu a rendu justice. Deus trouxe a justiça. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, Dieu a fourni quelque chose Deus providenciou algo que le pharaon n'avait jamais offert. que o faraó nunca tinha oferecido. Le plan de secours. Plano de salvamento. Avant le dernier fléau, Antes da última praga, on avait donné aux Israélites l'instruction, ele deu aos israelitas uma instrução, instrução oui, de prendre, donc de peindre le porte de leur maison avec le sang d'un agneau sacrificiel. de pintar as portas das suas casas com o sangue do cordeiro sacrificado. De cette manière, Desta maneira, lorsque l'ange de la mort viendrait, quando o anjo da morte chegar, alors viesse, la maison serait épargnée. as suas casas seriam poupadas. Leurs maisons seraient épargnées. Suas casas serão poupadas. Et leurs fils aînés seraient sauvés. E seus primogênitos seriam salvos. Frères et sœurs, Oh, irmãos e irmãs, cela peut sembler étrange comme symbole, isto pode parecer símbolo estranho, mais par la mort de l'agneau, mas pela morte do cordeiro, écoutez bien, escutem bem, par la mort de l'agneau, pela morte do cordeiro, Dieu fait triompher la justice sur le mal. Deus fez triunfar a justiça do mal, ou sobre o mal. Après le dernier fléau, Depois da última praga. et donc après la mort de son fils aîné, E portanto, após da morte do seu primogênito filho, seu primogênito, le pharaon a finalement rendu liberté au peuple d'Israël. o faraó, ele finalmente liberou o povo de Israel. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, écoutez très bien. escutam bem. Pour résumer, Para resumir, le peuple d'Israël, o povo de Israel, une fois installé sur la terre promise, uma vez instalados na terra prometida, il commémorait la Pâque tous les ans avec un festin. eles comemoravam a festa de Páscoa continuamente. Oui, ces derniers étaient composés de pain, de vin et d'un agneau sacrifié. A última vez, isto foi composto de vinho e Oui, de pain, do pão, vin vinho et d'un agneau e sacrifié. do animal sacrificado. L'agneau sans défaut. Animal sem defeito. Des milliers d'années plus tard, Milhares de anos mais tarde, Jésus et ses disciples, Jesus e seus discípulos, ils étaient rassemblés eles se reuniram-se autour d'une table à volta de uma mesa pour célébrer para celebrar de la même façon. da mesma forma. Pendant qu'ils mangeaient, Enquanto comiam, Jésus prit du pain, Jesus tomou
tomou o pão et après avoir rendu grâce, e tendo dado graças, il les rompit partiu et les donna aux disciples e deu aos discípulos, en disant, dizendo: prenez, tomem, mangez, comam, ceci est mon corps. este é o meu corpo. Ensuite, il prit une coupe E depois tomou o cálice. et après avoir rendu grâce, E depois de dar graças, il leur donna lhes deu, en disant, dizendo: buvez-en tous, bebem-os todos, car ceci est mon sang, porque este é o meu sangue, le sang de l'alliance, o sangue da aliança, qui est répandu pour plusieurs, que é derramado por muitos, pour la rémission de péchés. para o perdão dos pecados. Alléluia. Irmãos, aleluia, aleluia. Bienvenue le Seigneur. Bem amado no Senhor. Dans Matthieu chapitre 26, verset 26 jusqu'à 28, Em Mateus capítulo 26, verso 26 até 28, avec ces mots, com estas palavras, Jésus a lié la Pâque au plan de Dieu. Jesus ligou Fez uma a ligação. Páscoa, fez uma ligação à Páscoa Au plan de Dieu, ao plano de Deus, pour la rédemption du monde. para a redenção do mundo. Le dernier élément du repas de la Pâque, O elemento final da refeição da Páscoa oui, est l'agneau pascal. é o Cordeiro Pascual. Donc l'agneau. O Cordeiro. Alléluia. Amém. Et d'après ce que nous savons, Do que nós sabemos, il n'y avait pas d'agneau sur table lors de la scène. não havia um cordeiro na mesa. Non. Não. Quand il était avec ses disciples, Quando estava com seus discípulos, il n'y avait pas un agneau sur la não table. havia cordeiro na mesa. Ce n'était pas un accident, Não tinha sido um acidente. mais plutôt Mas com isto, une déclaration symbolique. é uma declaração simbólica. Grâce à l'agneau, Graças ao cordeiro, Dieu a sauvé les Israélites Deus salvou os israelitas de l'esclavage du Pharaon. da escravatura do faraó. Grâce à Jésus, Graças a Jesus, Dieu sauve le monde de l'esclavage du péché et de la mort. Deus salva o mundo da escravatura e da morte. Et du pecado. Do pecado e da morte. Alléluia. Amém. Frères et sœurs. Irmãos e irmãs. Alléluia. Aleluia. Un appel à l'action. Apelo à ação. Moins de 24 heures Menos de 24 horas après la scène, após da última ceia, Jésus a rendu un dernier souffle sur la croix. Jesus deu o seu último suspiro na cruz. Son sacrifice O seu sacrifício a servi serviu à absorber tous les péchés de l'humanité. para absorver todos os pecados da humanidade. Il s'est laissé abandonner, Deixou-se entregar oui, par son Père, ao seu Pai. pour que Para que plus jamais nunca mais nous ne soyons séparés de Dieu. nos separássemos de Deus. Jésus-Christ Jesus ne Cristo veut pas seulement que nous comprenions ce qu'il a fait pour nous, Jesus Cristo não só quer que compreendêssemos o que Ele fez por nós, Jésus-Christ veut aussi que nous participions, Jesus também quer que nós participássemos, oui, en étant en relation avec lui. estando em relação com Ele. Si nous faisons cela, Se nós o fizermos, nous prenons part à la plus belle histoire jamais racontée. estaremos a participar na maior história alguma vez contada. Alors que nous approchons du vendredi saint, Enquanto que aproximamos-nos da Sexta-feira Santa, oui, nous devons toujours nous souvenir devemos sempre lembrar, recordemos qu'il nous est donné, que nos foi dada oui, de participer, a oportunidade de participar oui, au plan de Dieu, no plano de Deus, préparé depuis des milliers d'années, preparando ao longo de milhares de anos oui, pour nous le racheter, para nos redimir nous tous. a todos. Bienvenue le Seigneur. Irmãos e irmãs, Qu'est-ce qu'il y a
dans la Pâque alors? O que tem a ver com a festa da Páscoa? Nous continuons bien, bien, le Nós Seigneur. continuamos, meu amado, no Senhor. Notre thème est intitulé O nosso tema é intitulado Cristo, a nossa Páscoa. notre Pâque. Cristo, a nossa Páscoa. Amen. Amém. La Pâque contient et commémore plusieurs événements. A Páscoa contém e comemora muitos eventos, Plusieurs mystères importants. muitos mistérios importantes. La Pâque, au fond, n'est pas une fête religieuse. A Páscoa não é uma festa religiosa. La Pâque est en réalité la fête la plus importante de toutes les fêtes célébrées dans le royaume de Dieu. É de facto a mais importante das festas, de todas as festas celebradas no reino de Deus. Parce que s'il n'y avait pas eu la fête de Pâques, Porque se não tivesse havido a festa da Páscoa, il n'y avait donc, s'il n'y avait pas eu la fête de prémices, se não tivesse havido a festa dos primogênitos, dos primeiros frutos, oui, le premier dos fruit, primeiros frutos, il n'y aurait jamais eu la fête de la moisson nunca teria havido a festa da colheita ou encore de la Pentecôte. ou do Pentecostes. C'est parce qu'il y avait eu la fête de la Pâque É porque houve a festa da Páscoa et la résurrection e a ressurreição correspond aux prémices. corresponde aos primeiros frutos. Alléluia, merci Seigneur. Obrigado, Senhor. Parce qu'à la résurrection, É porque na ressurreição, dans Actes chapitre 13, em Atos capítulo 13, et dans plusieurs passages de la Bible, em várias passagens da Bíblia, on nous dit que ce sont les prémices qui ont été enfantées. é-nos dito que estas são as primeiras frutas que foram trazidas à luz. Oui, Dieu avait dit à propos de Jésus, Assim, Deus tinha dito sobre Jesus: tu es mon fils, Tu és o meu filho, je t'ai engendré aujourd'hui. eu te gerei hoje. Et Dieu l'a dit à la résurrection. E Deus disse na ressurreição. À la résurrection de Jésus, Na ressurreição de Jesus, Dieu avait enfanté le premier-né. Deus tinha trazido à luz o primogênito. Et à la Pentecôte, E no Pentecostes, 50 jours plus tard, 50 dias depois, c'était maintenant la moisson. era agora o tempo da colheita. Dieu Aleluia. a planté son fils pour recueillir plus de moissons de fils. Deus plantou seu filho para colher mais colheitas dos filhos. Et lorsqu'on parle de fils, E quando falamos de filhos, on ne parle pas de masculin. não estamos a falar de homens ou masculinos. On parle de postérité. Estamos a falar de prosperidade. Non, De postérité. posteridade. Posteridade. Donc on parle d'hommes et de femmes, Aqui se fala de homens e mulheres. mais qui sont tous en réalité des êtres spirituels. Por isso estarmos mas são todos, na realidade, des êtres os spirituels. seres espirituais. Puisque un esprit n'a pas de genre, Porque um espírito não tem gênero. puisqu'il n'y a pas d'esprit homme ou d'esprit femme. Porque não há espírito homem ou femme ou mulher. Ou podemos dizer, não há espírito masculino ou feminino. Un esprit Um espírito peut se transformer pode se transformar par une femme ou par un homme. de um homem ou então de uma mulher. Mais ça, ce n'est pas le sujet. Mas este não é o sujeito. Notre sujet, O nosso sujeito, notre thème, nosso tema, Christ, Cristo, notre Pâque. nossa Páscoa. La Pâque A Páscoa est la plus importante de toutes les fêtes é a mais importante de todas as festas, parce que la Pâque ouvre et inaugure toutes les autres. porque a Páscoa abre e inaugura todas as outras. La Pâque marque le déroulement, A Páscoa marca o desdobramento, le commencement, o início, l'activation du plan
parfait de Dieu e foi a ativação deste plano de Deus pour l'humanité et pour la terre. para a humanidade e para a terra. En fait, bien-aimé dans le Seigneur, No entanto, bem amado no la Senhor, venue de Jésus, a vinda de Jesus, la naissance de Jésus o nascimento de Jesus, était déjà l'activation de ce plan. foi já a ativação deste plano. Mais la Pâque, Mas a Páscoa c'est la concrétisation même de l'activation. é a própria concretização da ativação do plano. Aleluia. Alléluia. Aleluia. Et s'il n'y avait pas eu la Pâque, E se não tivesse Páscoa, s'il n'y avait pas eu le premier-né, e se não tivesse havido o primogênito, il n'y jamais aurait eu plusieurs, il n'y aurait jamais eu plusieurs fils. nunca teria multiplicado os filhos, ou existido vários filhos. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, Pâques a Páscoa est la plus grande manifestation é a maior ou manifestação, expression visible a expressão de visível l'amour de Dieu. do amor de Deus. Comme il est écrit dans Jean chapitre 3 verset 16, Como está escrito em João capítulo 3, verso 16. que Dieu a tant aimé le monde, Que de tal modo Deus amou o mundo, il a envoyé son fils. Ele enviou seu filho. Quel est ce fils-là? Quem é esse filho? Jésus-Christ. Jesus Cristo. Afin que Para que quiconque todo aquele croit en lui, que crer nele qu'il ne périsse point, não perecer, mais qu'il ait la vie mas éternelle. que tenha vida eterna. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, oui, é sim. alléluia, Aleluia. oui, c'était, n'est-ce pas, c'est un verset Este foi verso que je peux dire tout chrétien connaît par que eu cœur. posso dizer que todo cristão conhece decorado. Oui, de coração. É do coração. Ok. En réalité, Em realidade, Jean chapitre 3 verset 16 João capítulo 3, verso 16, était la prophétie prononcée foi a profecia pronunciada par Jésus por Jesus au commencement de son no ministère. início do seu ministério. Quand Jésus-Christ avait dit, Quando Jesus Cristo disse, Dieu a tant aimé le monde. de tal modo Deus amou o mundo. Oui, c'est vrai. É sim, é Mais verdade. ce n'était pas encore effectif. Mas ainda não tinha feito eficaz. La prophétie, A profecia, c'était la prophétie. isto foi a profecia. Mais ce n'était pas encore manifesté. Mas ainda não tinha manifestado. Mais elle s'est manifestée Mas manifestou-se lors de l'institution de la véritable Pâque. na instituição da verdadeira Páscoa. Parce qu'avant la véritable Pâque, Porque antes da verdadeira Páscoa, il y avait aussi ce qu'on appelait la Pâque. havia também o que se chamava Páscoa. Mais, Mas, sans que cette Pâque, sem que essa Páscoa, depuis la sortie d'Israël, desde a saída do Israel, c'était la Pâque juive. era a Páscoa judaica. Oui, dans Jean chapitre 2 verset 13, Em João capítulo 2, verso 13, nous lisons, nós lemos, si nous lisons, se nós lermos, donc il existait déjà la Pâque juive. já havia a Páscoa judaica. Alors c'était l'ombre de la véritable Pâque à venir. Enquanto que esta era a sombra ou a penumbra da verdadeira Páscoa. La Pâque juive A Páscoa est la judaica Pâque qui était célébrée depuis la sortie d'Israël chaque année. a Páscoa judaica é a Páscoa que tem sido celebrada todos os anos desde que Israel saiu do Egito. Alléluia. Le Aleluia. peuple d'Israël célébrait la sortie d'Égypte. O povo de Israel celebrou a saída do Egito. Il se rappelait, Eles lembraram-se, il commémorait comemoravam du fait o fato que Dieu avait envoyé le jugement sur l'Égypte de Deus ter enviado o julgamento sobre o Egito, et que Pharaon avait capitulé que Faraó se tinha rendido et ils avaient été préservés e foram preservados de la mort de ce Dieu invisible desta morte do Deus, deste Deus, a morte
deste Deus invisível qui avait envahi que tinha invadido tous les pays d'Égypte. todo o país do Egito. Mais en ce qui les concernait, Mas no que lhes concernava, comme ils avaient préparé, como eles foram preparados, ils prépararon, como eles prepararam, immolé imolados et mangé la e Pâque, comendo a Páscoa, ce peuple était divinement préservé este povo foi divinamente poupado de ou preservado l'exterminateur do exterminador ou encore de l'ange de la mort. ou do anjo da morte. Ça était la Pâque juive. Este foi a Páscoa judaica. Et c'était cette Pâque juive Esta Páscoa judaica que Jésus a célébré lui aussi. que Jesus celebrou também. Quand il est né, Quando ele foi nascido, chaque année Jésus célébrait la Pâque. todos os anos Jesus celebrava a Páscoa. Jusqu'à l'âge de 30 ans, Até a idade de 30 anos. 31 ans, 31 anos. 32 ans. 32 anos. Jésus célébrait la Pâque juive. Jesus celebrou a Páscoa judaica. Mais à l'âge de 33 ans, Mas no ano 30, na À idade l'âge. de 33 anos, avant d'accomplir la véritable mission pour laquelle il était venu sur la terre, pouco antes de cumprir a verdadeira missão pela qual tinha vindo na terra, Jésus va instituer une nouvelle manière Jesus instituiu uma nova forma de de célébrer celebrar et d'immoler la e Pâque. de sacrificar a Páscoa. Soudainement, ce jour-là, De repente, neste dia, avant d'aller à la croix, antes de ir para a cruz, il n'avait pas fait ça avant. não tinha feito isto antes. Il va donc ce jour-là, Nesse dia, il va ce jour-là devant ses disciples. ele vai neste dia diante dos seus discípulos Pendant qu'il célébrait la Pâque, durante o momento que eles celebravam a Páscoa, oui, la Pâque juive, a Páscoa judaica, Jésus va leur faire introduire d'une manière, donc d'une nouvelle Pâque. e Jesus introduziu-os nova. numa nova Páscoa. Il va s'identifier Ele vai se identificar lui-même comme la ele Pâque. mesmo como a Páscoa. Donc, son corps comme son corps. O seu corpo C'est la Pâque é a Páscoa et la coupe, e o cálice non plus au sang de l'agneau pascal, não sem ainda o sangue do cordeiro pascual, un mouton ou un agneau, non. como animal, não. Il va maintenant s'identifier. Ele vai se identificar. Il va identifier Ele vai se identificar. le sang de Ele vai l'agneau, identificar o sangue do cordeiro oui, à son propre sang. ao seu próprio sangue. À cet instant précis, E naquele preciso momento, Jésus était en train de signifier que Jesus estava a significar que le temps de l'accomplissement de la prophétie divine est arrivé. o tempo para o cumprimento da profecia divina era perfeito ou era chegada. Le moment était venu Tinha chegado o momento pour que le don du Fils de Dieu de que o dom do Filho de Deus soit désormais effectif seja efetivo, au lieu que ça soit seulement une prophétie. além que permaneça em profecia. Il faut que ça soit réalisé. Isso tinha que ser Ça realizado. devrait être accompli. Isso tinha que ser cumprido. Car Dieu a tant aimé le monde. Porque de tal modo Deus amou o mundo. Alléluia. Aleluia. Cela devrait devenir une réalité. Isso deveria ser a realidade. Donc, pendant la fête de Pâques, Durante a festa da Páscoa, quelle misère. Donc, pendant la fête de Pâques, quer dizer, durante a festa da Páscoa, nous célébrons les dons de Dieu, celebramos o dom de Deus. livrés pour la vie de l'humanité. Entrega para a vida da humanidade. Donc, à Pâques, No tempo da Páscoa, nous célébrons la fête, nós celebramos a festa. qui est le véritable pain
em que o verdadeiro pão du ciel do céu est descendu desceu pour donner la vie aux hommes. para dar a vida aos homens. C'est ainsi Jésus dit dans Jean. Assim diz Jesus em João. Alléluia. Jean chapitre 6, João capítulo 6, versets 32 et 33. verso 32 e 33. Nous allons lire ça. Nós vamos ler isto, irmão. Merci Seigneur. Aleluia. Jean chapitre 6, João capítulo 6, versets 32 et 33. verso 32 e 33. 13. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain venu du ciel. Replicou-lhes Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. 33, porque... Non, 33, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Parole du Seigneur. Amém. Aleluia. 33, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá a vida ao mundo. Palavra do Senhor. Frères et sœurs. Irmãos e irmãs. Amen. Amém. Alors, qu'est-ce que la Pâque, bien-aimé? Então, o que quer dizer a Páscoa? La Pâque marque la manifestation véritable du ministère de Jésus en tant que l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. A Páscoa marca a verdadeira manifestação do ministério de Jesus como o Cordeiro de Deus que tira os pecados ao mundo. Jean-Baptiste, lors du baptême de Jésus, avait déjà dit, João Batista tinha apresentado e disse, Jean-Baptiste avait déjà prononcé, João Batista já tinha pronunciado, Jean-Baptiste avait présenté, João Batista tinha apresentado il a dit, e disse, voici l'agneau de Dieu este é o Cordeiro de Deus qui ôte le péché du monde. que tira o pecado do mundo. Voici l'agneau de Dieu Vejam o Cordeiro de Deus qui ôte le péché du monde. que tira o pecado do mundo. Alléluia. Amém. Mais quand Jean-Baptiste l'a dit, Mas quando João Batista anunciou isso, ce n'était qu'une prophétie de la mission que Jésus allait accomplir. isso só tinha a profecia da missão que Jesus ia cumprir. Mais la prophétie n'était pas encore accomplie ou manifestée. Mas a profecia ainda não estava cumprida ou manifestada. Mais en quel moment, Mas em que momento? quand est-ce que Jésus a endossé, Mas quando é que Jesus assumiu, a porté sur lui trazendo a ele le manteau qui faisait de lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde? o manto que o fez o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo? À quel moment est-il devenu l'agneau de Dieu? Em que momento ele tornou-se o Cordeiro de Deus? Certainement pas lorsqu'il prêchait l'évangile. Certamente não quando pregou o Evangelho. Certainement pas lorsqu'il chassait les démons. Certamente não quando expulsava os demônios. Certainement pas lorsqu'il guérissait les malades. Certamente não quando curava os doentes. Il est devenu l'agneau de Dieu Ele tornou-se o Cordeiro de Deus à partir de 33 ans, desde os 33 anos, lorsqu'il avait décidé quando ele decidiu de se tourner désormais, de voltar oui, donc d'aller vers le jardin de Gethsemane. para o Jordão de Getsemane. Jardim. De Para o Gethsemane. jardim do Getsemane. Parce qu'il savait que Porque sabia que là maintenant, lá, agora, il allait vers sa passion. ele vai para a sua paixão. C'est à partir de ce moment Foi a partir deste momento qu'il est devenu l'agneau de Dieu que ele se tornou Cordeiro de Deus, qui ôte le péché du que monde. tira os pecados do mundo. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, Pâques
A Páscoa démontre que Dieu a tenu promesse. mostra que Deus cumpriu a sua promessa. Et il est fidèle Que Ele é fiel à toutes ses promesses. em todas as suas promessas. Il avait annoncé en disant à Satan, Ele anunciou e dizendo ao Satanás: la postérité de la femme t'écrasera la tête. a posteridade da mulher te quebrará a cabeça. Le temps O passé tempo passando. et les prophètes, Os profetas, chacun d'entre eux cada entre si, avait une portion ele de tinha prophétie, uma porção da profecia, une portion de la vision. uma porção da visão. Tout le monde se demandait, Todos se perguntavam: quand, Seigneur, quando, Senhor? quand est-ce que Quando é que tout ceci va changer? isto vai mudar? Quand est-ce que Quando é que tu vas libérer la terre, liberarás a terra, l'humanité a de humanidade cet ennemi deste inimigo le plus méchant, mais perverso, oui, appelé Satan le diable. chamado Satanás, o diabo? Nous avons vu des signes, Vimos sinais, nous avons vu des miracles, vimos maravilhas, nous avons vu milagres. des prodiges, Vimos maravilhas, mais prodígios, on en a assez. mas estamos cansados Oui, ceci, de voir ceci et cela. de ver isto e aquilo. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, Pâques a Páscoa démontre que Dieu a accompli sa promesse la plus difficile à réaliser. demonstra que Deus cumpriu a sua promessa mais difícil. Dieu a fait des milliers de promesses dans la Bible. Deus fez milhares de promessas na Bíblia. Mais il avait une promesse qui était la plus difficile à réaliser. Mas ele tinha uma promessa que era mais difícil para realizar. Pourquoi? Por quê? Parce que c'est la seule promesse qui exigeait une rupture. Porque era a única promessa que exigia uma ruptura. Oui, et une séparation Uma separação de la communion, da comunhão, de la fusion de fusão éternelle eterna qui existait déjà que já existia entre Dieu le Père entre Deus Pai et le Fils de Dieu. e o Filho de Deus. Alléluia. Aleluia! Oh, bienvenue dans le Oh, Seigneur. meu amado no Senhor. Dans la Pâque, Na Páscoa, oui, mais à la Pâque, mas a Páscoa, la Pâque, mas na Páscoa, la Pâque a Páscoa est le seul instant era o único instante où Dieu a accepté onde Deus aceitou la pensée o pensamento de se séparer de lui-même. de se separar dele mesmo. Pourquoi? Por quê? Parce que Porque à un moment donné, em um momento dado, oui, quand Jésus est devenu l'agneau de Dieu Quando qui Jesus- ôte le péché du monde, quando Jesus tornou-se o Cordeiro de Deus que tirasse o pecado do mundo, il était devenu trop sale. ele tornou-se muito sujo. Et le Père E o Pai a dû se détourner du Fils. e deu a volta contra o Filho. C'était la promesse la plus difficile de réaliser pour Dieu. Esta era a promessa mais difícil para Deus cumprir. Il est écrit, Está escrito. puis ayant fait quelques pas avant, Depois avançou alguns passos il se jeta sur sa face e caiu de cara para baixo et pria ainsi. e orou assim: Mon Père, s'il est possible, Meu Pai, se for possível, que cette coupe s'éloigne de moi. que deixa passar esta taça de mim, Toutefois, non pas ce que je veux, mas não o que eu quero, mais que ce que tu veux. mas o que tu queres. Mais ce que tu veux. Mas o que tu queres. Oui, que ta volonté soit faite. Que a tua vontade seja feita. Et non ma volonté. E não a minha vontade. Oui, Matthieu chapitre 26, verset 39. Esse Mateus 26, verso 39. Père, que ta volonté soit faite. Pai, que a tua vontade seja Et feita. non ma E volonté. não a minha vontade. C'était un moment difficile, Este bien-aimé. foi um momento muito difícil, bem amado. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs. Pâques Páscoa démontre, demonstra, prouve que prova que Dieu lui-même a payé le prix le plus lourd qu'il n'a jamais été payé
par aucune créature dans l'univers. O próprio Deus pagou o preço mais pesado, mais pesado, difícil, de alguma vez foi pago por qualquer criatura. Alléluia. Amém. Quel est ce prix? Qual é este preço? Dieu a décidé. Deus decidiu. Dieu a accepté Deus aceitou de renoncer à être Dieu. de ser Deus. Oui. De se deixar ser Deus. Oui. Il est écrit dans Philippiens, Isso está escrito em Filipenses, chapitre 2, capítulo 2, verset 6 jusqu'à 8. verso 6 até 8. Lui qui est des conditions divines. Ele sendo a forma ou a condição divina, Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu não considerou a sua igualdade com Deus comme un butin à préserver. como algo a valorizado, como algo ser valorizado. Verset 7. Verso 7. Mais il s'est dépouillé lui-même Mas esvaziou-se a si próprio, en prenant une condition de serviteur, assumindo a forma de servo, en devenant semblable aux êtres humains, tornando-se como seres humanos, reconnu comme un simple homme. reconhecido como mero, simples homem. Verset 8. O verso 8. Il s'est humilié lui-même Ele se humilhou-se ele mesmo, en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort. mostrando obediência até a morte, Même la mort sur la croix. mesmo a morte numa cruz. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, celui qui est appelé la parole, aquele que é chamado a palavra il s'est fait un corps humain, fez corpo humano, non pas comme un roi. não como rei, Donc il s'est fait un corps humain mas se fez corpo humano pour venir habiter dans ce corps, para vir habitar neste corpo, pas dans ce corps physique, neste corpo físico, pas comme un roi, não como rei, mais comme un simple mas serviteur, como simples servo, pour être considéré para ser considerado à la croix na cruz comme un imposteur como impostor, avec la même com condamnation a mesma condenação d'un voleur de ladrão ou d'un criminel. ou criminoso. Jésus a payé le prix. Jesus pagou o preço. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, Pâques a Páscoa démontre que demonstra que Dieu est amour. Deus é amor. Peut-être avant Pâques, les hommes pouvaient dire, Talvez antes da Páscoa as pessoas pudessem et dizer, en se posant des questions, e colocando-se perguntas, est-ce que Dieu aime vraiment les hommes? será que Deus ama realmente os homens? Quand on voit les calamités, Quando vejamos a calamidade, quand on voit le fléau, quando vemos as pragas, quand on voit les épidémies, quando vemos as epidemias, quand on voit les guerres, quando vemos as guerras, quand on voit la famine, quando vemos a fome, quand on voit la crise économique, quando vemos a crise econômica, quand on voit les différentes catastrophes, quando vemos as diferentes catástrofes, quelqu'un peut se poser la question, será que alguém pode se dar est-ce que Dieu nous aime vraiment? Será que Deus nos ama Oui, realmente? puisque au plus profond, Porque no mais profundo, un être humain a besoin de se sentir aimé. ser humano precisa de se sentir amado. Mais à Pâques, Mas a Páscoa, l'humanité a humanidade, a vu la manifestation viu a manifestação de ce grand amour de Dieu. deste grande amor de Deus. À Pâques, Na Páscoa, Dieu a démontré la plus grande manifestation Deus demonstrou a maior manifestação de sa bonté envers les da hommes. sua bondade para com a humanidade. Si quelqu'un arrive à comprendre le vrai sens Se alguém chegar a compreender o verdadeiro significado, o sentido, oui, et la finalité de la Pâque, e a finalidade da Páscoa, toutes ces questions n'ont plus de sens. todas essas perguntas se tornarão sem sentido. Pâques Páscoa est la réponse de Dieu à toutes ces questions. é a resposta de Deus a todas estas perguntas. Car Dieu a tant aimé le monde Porque de tal modo Deus amou o mundo qu'il a donné son Fils unique, que deu o seu Filho único afin que quiconque croit en lui para que todo aquele que nele crê ne périsse point, não pereça,
pereça, mais qu'il ait la vie éternelle. mas que tenha vida eterna. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, ce verset résume l'amabilité, este verso resume a bondade, l'amour de Dieu o amor de Deus pour le monde qui va à sa perdition. pelo mundo que vai perecer. Alléluia. Amém. C'est-à-dire, Isto quer le dizer, pécheur, os pecadores, oui, donc au point d'offrir son fils unique, ao ponto de oferecer o seu filho unigênito, oui, comme voie de restauration, como forma de restauração, non en guise de désespoir, não é desespero, mais en désir, je peux dire, efficace. mas é virtude de desejo eficaz. Et notamment E, notalmente, d'une forte conscience de la valeur e especialmente de uma forte consciência do valor de ces êtres. desses seres. À Pâques, A Páscoa, Dieu t'a prouvé, frère. Deus provou-te, irmão. À Pâques, A Páscoa, Dieu t'a prouvé, sœur, Deus te provou, irmã. combien il t'aime. Quanto vos ama. Oui, É sim, c'est à toi é a ti d'accepter ce grand amour que Dieu t'a démontré à Pâques. que de aceitar este grande amor que Deus te manifestou durante a Páscoa. Pâques signifie passer dessus. Páscoa significa superação, ou passar por cima. Amen. Amém. L'ordonnance de la Pâques est la seule réponse, A ordenança da Páscoa é a única resposta, le seul remède de Dieu pour contrer, o único remédio de Deus para combater, pour dominer, para pour dominar, para triompher triunfar ces derniers sobre este último et pire ennemi e pior inimigo, que nous appelons la mort, a que chamamos a morte, que Satan avait introduit à l'homme. que o Satanás tinha introduzido ao homem. Alléluia. Aleluia. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, l'ordonnance de la Pâques est la seule voie capable de nous délivrer. o decreto da Páscoa é a única forma de libertar, de nos libertar. Pas seulement de la mort éternelle, Não somente da morte eterna, mais de tous les fléaux imposés par le mas diable. de todas as pragas impostas pelo diabo. L'ordonnance de la Pâques, selon Dieu, A ordenança, o decreto da Páscoa de Deus est la seule voie, é a única via, la seule prévision a única provisão capable de préserver l'homme capaz de preservar o homem de la destruction na destruição opérée par la mort. operado pela morte. On le voit déjà dans l'Ancien Testament. Se vê já no Antigo Testamento Les effets, n'est-ce pas, de l'ombre de la Pâques os efeitos da penumbra da Páscoa face à ces fléaux diante das pragas appelés la mort chamada amor qui s'abattait sur l'Égypte. que bateu sobre os egípcios. C'est ici qu'a commencé l'ordonnance de la Pâques de l'Ancien Testament. É lá onde começou a ordenança ou o decreto da Páscoa no Antigo Testamento. Dieu a demandé au peuple de ne plus se contenter seulement d'être à Goshen. Deus preveniu ao povo para que não tentasse. Non, Dieu a demandé au peuple Deus pediu ao povo de ne plus se contenter de não se contentar à seulement somente d'être à Goshen. de ser Goshen. agostidos. Goshen, c'est le lieu. A Goshen. Oui. Oui, a Goshen. Mais de préparer la Pâque. Mas de preparar a Páscoa. Oui, de l'immoler De immolar et de le manger. e de lhe comer. Oui. Et en mangeant cette Pâque, E comendo esta Páscoa, ce pain sans levain, este pão sem fermento, et en mangeant cet agneau, e comendo este cordeiro, dès lors qu'ils avaient prié, de que eles oraram, quelque chose de surnaturel s'est passé. uma coisa sobrenatural que passou. Une vie supérieure à la mort Uma vida superior
da morte, une vie surnaturelle uma vida sobrenatural est entrée e entrou dans leur corps physique nos seus corpos físicos. au point que No ponto em que, quand la mort venait frapper, quando a morte vem para bater, comme elle frappait les Égyptiens, como ele batia aos egípcios, quand la mort arrivait chez le peuple d'Israël, quando a morte chegava ao povo de Israel, la mort entendait une voix a morte ouvia uma voz qui lui disait, que lhes dizia: passez au-dessus, passa por cima, passez au-dessus, passa por cima, passez au-dessus, passa por cima. pas ici, Não é aqui, pas ici. não é aqui. Alléluia. Aleluia. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, comprenez très bien cette partie. compreende esta parte muito bem. C'est très significatif, É bien-aimé. muito significativo, bem. Rien que Nada que seulement somente en accomplissant ao cumprir, ce que ao Dieu avait dit, cumprimento, aquilo que Deus disse, ce que Dieu avait dit, aquilo que Deus disse, de faire la de Pâque. fazer a Páscoa. Quand ils ont accompli Quando cela, eles cumpriram isto, en faisant cela, ao fazendo isto, directement, diretamente, quelque chose uma coisa de surnaturel sobrenatural est entré que entrou dans leur corps, nos seus dans leur corps corpos, physique. nos seus corpos físicos. Quelque chose de surnaturel. Uma coisa de sobrenatural. Alléluia. Aleluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Amado no Senhor. Oh, les effets Os efeitos de la da Pâque. Páscoa. Alléluia. Aleluia. Bien-aimé, essayons de réfléchir un peu. Meu amado, tentamos de refletir pouco. Si l'ombre de la, Refletir pouco. si l'ombre de la Pâque avait produit de tels résultats, Se o decreto da Páscoa tinha resultado desta assim, à combien plus forte raison, quanto mais forte a razão, donc Christ, notre Pâque, Cristo, a nossa Páscoa, ne produira-t-il pas de résultats não produzirá não os resultados beaucoup plus que ça? muito mais do que isto. Alléluia. Aleluia. Rien qu'à manger la Pâque, Somente ao comer a Páscoa, ils ont vu de miracles. eles viram milagres. Là, il y avait la mort. Lá onde havia morte, Non, là, il y avait la mort. ali onde havia morte, On est à mort. ali onde há morte, Ici, eux, ils ont la vie. aqui eles tiveram a vida. Pourquoi? Por quê? Puisque Porque ils avaient accompli la Pâque. eles cumpriram a Páscoa. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, Dieu garantit Deus garante et assure e assegura la Pâque a pour Páscoa triompher la para mort, triunfar sobre a morte, pour triompher para triunfar toutes les maladies. todos os tipos de La doenças. Pâque est la meilleure ordonnance de toutes les ordonnances. A Páscoa é a melhor ordenança de todas as ordenanças. Ordonnance de tous les siècles. Ordenança de todos os séculos. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, la véritable Pâque a verdadeira Páscoa est é matérialisée materializada et e représentée representada par le repas du Seigneur, pela ceia do ce Senhor, que nous appelons la Sainte Seine. o que nós chamamos de Santa Ceia. Alléluia. Aleluia. C'est-à-dire Quer dizer, par le corps pelo corpo et par le sang de e Christ, pelo sangue de Cristo, le jour où Jésus a inauguré no dia em que Jesus inaugurou la véritable a Pâque, verdadeira Páscoa, oui, avant d'aller à la croix, antes de ir à cruz, lisons ce que Jésus dit. lemos o que Jesus disse Dans Luc chapitre 22, em Lucas capítulo 22, verset 15 jusqu'à 20. verso 15 até 20. Lisons, bien-aimés. Lemos, bem amados. Il est écrit, Lá está escrito. commençons verset 15. Começamos no verso 15. Luc chapitre 22. Lucas capítulo 22. Il leur dit, j'ai désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Alléluia. Luc 22, verset 15. Aleluia. Alléluia. E disse-lhes, Hum. tendo despejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Verset 16. Verso 16. Car je vous l'ai dit, Pois vos digo, je ne les mangerai plus jusqu'à ce qu'elles soient accomplies dans le royaume de Dieu. pois vos digo que nunca mais o comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. 17. 17. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, E tomando o cálice,
havendo dado graças. Il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Disse, recebei e reparti entre vós. Verset 18. 18. Car, je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Pois vos digo que, agora em diante, não mais beberei o fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Alléluia. Amém. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, nous continuons. continuamos. Oui. Sim, Maintenant, agora, nous sommes au quel verset? nós estamos em Lucas capítulo 22, verso 15 até 20. Oui, nous venons de lire maintenant verset 18, je crois maintenant. Nós lemos o verso 18. Oui. Maintenant, verset 19. Agora vamos ao Ensuite, verso il 19. prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Parole du Seigneur. E tomando pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Verset 20 est le dernier verset. Verso 20, que é o último. Et il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Parole du Seigneur. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice dizendo, este é o meu cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vós. Palavra do Senhor. Frères, Irmãos, sœurs, irmãs, en ces mots, Jésus est en train de signifier à ses disciples que la véritable Pâque, c'est moi. neste momento, Jesus estava a significar isto aos seus discípulos que a verdadeira Páscoa sou eu. C'est là, É lá, à cet instant précis, naquele instante precioso, juste avant d'aller à la croix, justo antes de ir à cruz, que Jésus change la Pâque juive à la véritable Pâque. que Jesus muda da Páscoa judaica para a verdadeira Páscoa. Il leur dit, Ele lhes disse, Jésus le confirme Jesus confirma, dans Jean chapitre 6, verset 54. e Jesus confirma isto em João capítulo 6, verso 54. Lorsqu'il leur dit, Quando lhes diz, ceci, c'est lui qui mange ma chair et qui boit mon sang à la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Parole du Seigneur. aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Et l'apôtre Paul ajoute encore sa dose dans 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7. E o apóstolo Paulo acrescentou as suas 12 em 1 Coríntios capítulo 5, verso 7. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? O que ele disse lá? Il dit ceci. Ele disse, Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été sacrifié pour nous. Parole du Seigneur. aleluia. Alléluia. Em 1 Coríntios, irmãos, Oui. capítulo 5, verso 7. O que ele diz? Lançai fora o velho fermento, Aleluia. para que sejais nova massa, como sois de facto sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, nous sommes en train de parler sur un thème intitulé Christ, notre Pâque. nós estamos a falar sobre um tema intitulado Cristo, a nossa Páscoa. Puisqu'aujourd'hui, Porque hoje c'est dimanche de Pâques. é domingo de Páscoa. Oui, mais cela ne veut pas dire que Mas isto não quer dizer que seulement aujourd'hui somente hoje que nous
pouvons entendre, que nous allons nous limiter à écouter ce message. Que nós vamos se limitar a ouvir esta mensagem. Non, on peut continuer à podemos écouter le message. estudar esta mensagem. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, sur ce passage que nous venons de e lire, nesta passagem que nós acabamos cela de veut ler, dire que isto quer dizer la véritable a Pâque, verdadeira Páscoa, la véritable ordonnance de Dieu, a verdadeira ordenança de Deus, son médicament à lui, o seu medicamento a ele c'est la Pâque. é a Páscoa. C'est la Pâque. É a Páscoa. Alléluia. Aleluia. Cela veut dire Isso significa sa chair, que a sua carne, la chair de Jésus-Christ, a carne de Jesus Cristo, le corps de Jésus-Christ, o corpo de Jesus le Cristo, sang de Jésus o sangue de Jesus Cristo procure une vitalité de vivre. fornece a vitalidade para viver. C'est cette vie É esta vida qui donne le corps de Jésus. que lhe dá o corpo de Jesus. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, l'humanité a humanidade a le problème de la foi. tem o problema da fé. Il dit, mais rien que ça, Somente isto. ça peut changer ma vie comment? Isso vai mudar minha vida como? Mais c'est Dieu qui a dit, Mas é Deus quem disse. Está escrito. obéis à Obedece ce que Dieu a dit aquilo que Deus et tu disse. verras le miracle. Tu verás milagres. Oui, É sim. à l'Égypte, No Egito, les os Israélites, israelitas, ils avaient écouté eles escutaram Dieu, de ce que Dieu avait dit. naquilo que Deus tinha dito. Et ils ont mis ça en E pratique. eles meteram isso em prática. Et ils ont vu le miracle. Eles sentiram milagre. Oh, frères et Oh, sœurs, irmãos e irmãs, le même Dieu o mesmo Deus d'hier, de ontem, c'est le même Dieu é o mesmo Deus d'aujourd'hui. de hoje, C'est le même Dieu é o mesmo Deus de l'avenir. do futuro. Il est le même Ele é o mesmo hier, ontem, aujourd'hui, hoje, éternellement. eternamente. Alléluia. Aleluia. Oh, frères et Oh, sœurs, irmãos e irmãs, le miracle continue. o milagre continua. Frères et sœurs, Irmãos e le irmãs, problème c'est la foi. o problema é a fé. Le problème c'est la O foi. problema é a fé, irmã. Quand tu rends grâce, Quando tu rendes graça, quand tu soulèves tes mains quando levas as tuas mãos, et tu commences à prier, começar a orar, tu offres quelque chose à Dieu. e oferece alguma coisa a Deus, Oui, sim, il prend ça en Deus considération. toma isto em consideração. Et quand tu remets quelque chose à Dieu, Quando você dá alguma coisa a quand Deus, tu sacrifies quelque chose à quando Dieu, você sacrifica alguma coisa a Deus, avec ton geste, com o teu gesto, avec tes com paroles, as tuas Dieu palavras, prend cela en compte. Deus toma isto em conta. Je vais vous dire une chose. Vou lhe dizer alguma Vous coisa. savez une chose. Você sabe uma coisa? N'est-ce pas Dieu? Deus, C'est lui-même Ele qui mesmo avait demandé tinha pedido à Abraham ao Abraão de sacrifier sacrificar son fils o Isaac. seu filho Isaac. Qu'est-ce qui est O arrivé? que aconteceu? Quand le moment est arrivé, Quando o tempo chegou, Abraham, il a pris son ele enfant tomou Isaac. seu filho Isaac. Qu'est-ce qu'il a O fait? que ele fez? Il a déposé Ele colocou sur une table em cima da mesa comme sacrifice, como un sacrifício, sacrifice vivant. sacrifício vivo. Qu'est-ce qui s'est passé? O que aconteceu? Au moment où il avait déposé, O momento que ele colocou, directement Dieu a pris. diretamente Deus recebeu. Directement Dieu a pris. Deus recebeu. Qui signifie? Quer dizer, Cet enfant-là esta criança n'appartient plus não pertencia mais à Abraham. a Abraão. Il appartient maintenant, Ele pertence pertencia à Dieu a Deus comme un sacrifice como vivant. sacrifício vivo. Alors au moment où Então, ao donc, momento, il devient intouchable, ele tornou-se intocável. il devient une propriété privée de Dieu, Ele tornou-se propriedade privada de Deus. puisqu'il a été sacrifié. Porque ele sacrificou. Il a été remis entre les mains de Dieu. Ele colocou nas mãos de Deus. Et quand Abraham E quando Abraão voulait maintenant queria agora tuer, espetar a faca, automatiquement, automaticamente Dieu a dit ne touchez pas. Deus diz, não toca. Un ange est apparu O anjo lhe apareceu. et il a secouru sa main. Ele pegou a sua mão. Qu'est-ce qui est O que arrivé? aconteceu? Il regarde derrière, Ele olhou a sua trás. il regarde à côté, Ele olhou atrás. il voit l'agneau. Ele Il viu- voit un animal. Viu um animal. Pourquoi? Por quê? Puisque Porque quelque chose qui est confié à Dieu, alguma coisa que é confiada a Deus, Dieu reçoit cela Deus recebe et il isto. protège cela. Protege
Et il va faire des Ele miracles. vai fazer milagres. Quand tu touches à cela, Toca isto. ce qui signifie Quer tu dizer, as touché à l'œil de você Dieu. tocou no olho de Et Deus. Dieu va réagir. Deus vai reagir. Alléluia. Aleluia. Oh, frères et sœurs, Oh, irmãos e irmãs. nous devons Nós apprendre, devemos aprender. oui, à faire des actions de grâce a à fazer Dieu. as ações de graças a Deus. Oui, de nous présenter De nós apresentarmos comme des sacrifices como vivants. sacrifícios vivos. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs. chaque jour, Cada dia. si tu répètes Se ça, você repetir que isso, Seigneur, que Senhor, je me confie à eu toi me confio a comme ti un sacrifice como vivant. sacrifício Et tu vivo. marches E você manda dans la crainte de l'éternel. no temor do Dieu Senhor. va continuer à protéger ta vie. Deus vai continuar a proteger a tua Tu vida. deviens intouchable. Você se torna intocável. Et toute arme forgée contre toi arma forjada contra ti reste et restera resta nulle sans effet. zero e sem fim. Au nom de Jésus-Christ. Em nome de Jesus Oh, Cristo. frères et Oh, sœurs, irmãos e irmãs. la parole de Dieu A palavra de est Deus puissante. é poderosa. Il suffit de le comprendre. É uma questão de ele compreender. Quand tu te sacrifies à Dieu, Quando você se sacrifica a Deus, Dieu te prend Deus maintenant te toma agora comme une propriété como privée. uma propriedade privada. Alléluia. Aleluia. Quand quelqu'un veut te toucher, Quando alguém quer te tocar, il dit, ele diz, passez par-dessus. passa por cima. Ne touchez pas. Não toca. Ça m'appartient. Me pertence. N'entrez pas dans cette Não maison. entra nessa casa. Même nos maisons, Mesmo em nossas nous casas, devons confier ça. nós devemos Nous devons confiar isto. sacrifier ça. Sacrificar. Nous devons, n'est-ce pas, le remettre, Remeter. les consacrer De consagrar à Dieu. a Deus. Frère, Irmão. sœur, Irmã. est-ce que tes enfants, Est-ce que os seus filhos, tu les as consacrés à Dieu você já lhes consagrou comme des sacrifices vivants? Como sacrifício Oh, frères et sœurs, Oh, irmãos e irmãs. mon peuple est détruit par manque de Meu connaissance. povo é destruído por falta de conhecimento. Alléluia. Aleluia. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu A palavra de est Deus toujours puissante. é sempre poderosa. Cette provision-là, Esta provisão, le corps o corpo et le sang e o sangue, de celui qui absorbe ça, aquele que absorve isto, il vient, écoutez bien, hein, je vais répéter. vou repetir. Quand tu fais Quando você faz la Sainte Seine, a Santa tu Ceia, absorbes você absorve le corps o corpo et le sang e o sangue de celui daquele qui est la vie. que é a vida. Alors la vie Então a vida de celui-là, daquele lá Jésus-Christ, Jesus Christ. ça entre automatiquement en entra toi. automaticamente em você. Ah, ah. Oh, C'est comme ça. aleluia. Alléluia. É assim. Oh, frères et sœurs, Oh, irmãos e irmãs, quand tu le fais, quando o faz, alors que sa vie, lui, enquanto que a sua vida c'est la vie éternelle, é a vida eterna, qui signifie, quer tu dizer, viens de communiquer, você te comunicou, tu viens de communiquer você veio comunicar une vie a éternelle vida eterna en toi-même, em si mesmo, en Jésus-Christ. a Jesus Cristo. Qui signifie, Quer dizer, quand tu meurs, quando você morre, tu vas ressusciter. você vai ressuscitar. Pourquoi? Aleluia. Por quê? Tu ne t'appartiens pas à toi-même. Porque não te pertence a ti mesmo. C'est lui qui t'appartient. É ele que Va te pertence. réclamer. Ele vai te reclamar. C'est ce qu'il va faire. É isso que vai fazer. Quand il viendra, Quando ele vir, au son de la trompette, no som da trompeta, les morts en Christ, os mortos em ils vont Cristo ressusciter. vão ressuscitar. Alléluia. Aleluia. Oh, Rokashataya Bayakarada. Aleluia, aleluia. Qui signifie, Quer dizer, celui qui meurt en Christ, aquele que morre em Cristo, il n'est pas mort, mais il ele não é dort. morto, ele não morre, mas dorme. Mais puisqu'il va ressusciter, Ele vai ressuscitar. au dernier No jour, último quand dia, Jésus-Christ viendra quando Jesus prendre Cristo virá buscar son église, a sua igreja, le jour de no l'enlèvement. dia do arrebatamento. Alléluia. Aleluia. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, c'est question de la é foi. uma questão da fé. Écoutez, frères et sœurs, Escuta, irmãos e irmãs. vous savez que Vocês les gens sabem, du monde des ténèbres, ils ont beaucoup plus de la foi que nous les chrétiens. a gente do mundo das trevas tem mais fé do que nós, os cristãos. Les sorciers, ils ont beaucoup plus de foi que les Os chrétiens. feiticeiros têm mais fé do que os cristãos. Oui, É sim. puisque je dis ça pourquoi? Eu digo isto porque Les féticheurs, os feiticeiros, le magicien, mágicos, les gens du monde des a ténèbres, gente do mundo das trevas, ils croient à ce qu'ils font. eles creem naquilo que eles façam. Oui, ils croient que cela va se réaliser. Eles creem que isto vai acontecer. Et nous maintenant, E agora nós nous servons un Dieu, servimos un Dieu Deus, puissant, Deus mais un Dieu poderoso, qui a promis Deus que promete, qu'il est avec nous. Ele está conosco, Et il nous a donné Ele nos deu tout pouvoir todo o poder de marcher sur le de andar serpent, sobre os serpentes, sur les scorpions, sobre os
et sur toute puissance e de sobre l'ennemi. todo o poder do inimigo. Et rien ne pourra nous nuire. Nada pode nos Il a dit rien ne pourra nous Ele nuire. disse, nada vai nos acontecer. Oh frères et sœurs, Irmãos e irmãs, tout ce que tu prends, tudo que você il pede, faut rendre grâce à Dieu. tu deve dar graças a Deus. Purifiez ça dans le sang de Jésus-Christ. Purifica-o no sangue de Jesus Cristo. Même l'eau Mesmo água que tu bois, que você bebe, même la nourriture, mesmo a comida, tout ce que tu prends, tudo que tu purifie ça. purifica. Tu achètes quelque chose, Compras uma coisa, purifie ça purifica par le sang de pelo Jésus-Christ. sangue de Jesus Cristo. Alléluia. Aleluia. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, donc, quero dizer, chaque fois que tu prends la Pâque, cada vez que você toma Páscoa, tu es en train de dire, você está dizendo une vie si naturelle uma vida sobrenatural est entrée en moi. que entrou em mim. Je suis intouchable. Eu sou intocável. Je suis invincible. Eu sou invencível. Je suis Eu invisible. sou invisível. Je suis Eu sou invulnérable invulnerável face au monde des ténèbres. diante do mundo das trevas. Je ne mourrai pas. Não morrerei. Je vivrai. Eu viverei. Et je continuerai Continuarei à proclamer a proclamar la bonne nouvelle de Jésus-Christ. a boa nova de Jesus Toute Cristo. arme forgée contre moi Toda arma forjada contra mim restera resta e restará. nulle sans effet. Zero e sem feito. Au nom de Em Jésus-Christ. nome de Jesus Cristo. Oh, au nom de Jésus-Christ. Oh, em nome de Jesus Que Cristo. ta volonté soit faite, Que Seigneur. a tua vontade se faça, Et Senhor. non ma E volonté. não a minha vontade. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, vous allez lire ça. vocês vão ler isto. Oh, lisons rapidement. Ou vamos ler isto Romains rapidamente. 6, 6. Romanos 6:6. Romains chapitre 6, verset 6. Romanos capítulo 6, verso 6. Merci Seigneur. Obrigado, Senhor. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, il est écrit, lá está escrito. nous savons que notre vieille nature a été crucifiée avec lui, afin que ce corps de péché soit rendu à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Alléluia. Sabendo isto, que foi crucificado com Aleluia. ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravo. Palavra do Senhor. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, porque, écoutez maintenant, escuta agora. nous allons voir maintenant la dernière partie pour Nós vamos conclure. ver agora a última parte para concluir. Quelles sont les conditions à remplir pour prendre la Sainte Seine? Quais são as condições a completar para nós tomarmos a Santa Ceia? Puisque Porque nous venons de comprendre que nós vamos de compreender que Cristo est notre Pâque. é a nossa Páscoa. Et maintenant, E agora? nous venons de comprendre aussi Nós que também compreendemos que Cristo, ce jour-là, naquele dia dans lá, la chambre haute, no quarto cenário, oui, avec ses disciples, os seus discípulos, après la Pâque juive, depois da Páscoa judaica, il a fait maintenant une nouvelle Pâque. Il a fait introduit une nouvelle Pâque. ele introduziu a nova Páscoa. Oui, E sim, en leur signifiant que significando que son corps o seu corpo et son sang, e o seu sangue, ensemble, junto, c'est la Pâque. é a Páscoa. Donc il est la Pâque. Ele é a Páscoa. Il est notre Pâque. Ele é a nossa Páscoa. Donc il avait institué Ele instituiu une nouvelle ordonnance. uma nova ordenança, Ou bien ce que nous pouvons dire, ou o que nós podemos dizer, ce qui était l'ombre, que era a penumbra il do avait, Antigo Testamento. dans l'Ancien No Testament, Antigo Testamento a été manifesté ce jour-là foi manifestado neste dia lá comme l'accomplissement como cumprimento de l'Ancien do Testament, Antigo Testamento, comme la matérialisation como a materialização de ce qui était naquilo que era dans l'Ancien no Testament. Antigo Testamento. Alléluia. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Aclamamos o Senhor. Alors, quelles sont les conditions à remplir pour pouvoir prendre la Sainte Seine? Então, quais são as condições que nós devemos cumprir para tomarmos a Santa Ceia? C'est là où nous allons terminer, É lá onde bien-aimés. nós vamos terminar bem amado. Première condition. Primeira condição. Nous allons citer seulement trois. Nós vamos citar somente Le reste, três. vous allez lire ça. O resto vocês próprios vão ler. Avec le verset biblique que nous allons vous donner. Com versos bíblicos que nós vamos dar. Première condition. Primeira condição. Pour prendre la Sainte Seine, Para tomar a Santa Ceia. il faut croire en la mort et en la résurrection de Jésus. É preciso acreditar na morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Le véritable agneau immolé pour nous. O verdadeiro cordeiro morto para nós. Pendant la Sainte Seine, Durante a Santa Ceia, il y a deux choses há capitales. duas coisas cruciais. Le pain rompu O pão partido
qui représente le corps meurtri de Jésus. que representa o corpo ferido de Jesus. Et le vin E o vinho qui représente, que representa donc le vin qui symbolise o vinho que simboliza le sang o sangue. de O Jésus-Christ. sangue de Jesus Il Cristo. est évident É óbvio qu'on ne peut pas prendre la Sainte Seine si on ne croit pas en ces deux choses. É óbvio que não se pode tomar a ceia do Senhor se não se acreditar nessas duas coisas. Il faut donc croire que Jésus est mort pour abolir le péché. Devemos acreditar que Jesus Cristo morreu para abolir o pecado. Il est l'agneau immolé, Ele é o cordeiro imolado, la victime expiatoire. a vítima expiadora, Que le- expiatória. Oui, que le pain que nous mangeons, O pão que nós comemos c'est son é corps. o seu corpo. Oui, É sim. tu fais ça par la foi. Faz isso pela fé. Car il dit, Porque ele disse: prenez, toma, mangez, coma. ceci est mon corps. Este é o meu corpo. Et le E vin, o vinho, et que le vin e que o vinho que nous buvons que nós bebemos, est son sang versé pour nous. sangue derramado por nós. Car il a dit, Porque ele disse: buvez-en tous, bebei todos, car ceci porque este est mon sang, é o meu sangue, le sang de l'alliance, o sangue da aliança, qui est répandu pour plusieurs, que é derramado por muitos, pour la rémission des péchés. para a remissão dos pecados. Alléluia. Aleluia. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, deuxième condition, segunda condição, être baptisé au nom de Jésus-Christ. para ser batizado em nome de Jesus Cristo, Être baptisé d'eau. Être baptisé d'eau ser batizado com água par immersion para imersão au nom em nome du Seigneur do Jésus-Christ Senhor Jesus Cristo pour le pardon des péchés. para o perdão dos pecados. Selon Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38. De acordo com Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 38. Frères, Irmã, sœurs, irmã, il existe un lien très étroit entre le baptême d'eau par immersion et la mort de Jésus-Christ. Existe. existe uma ligação muito estreita entre o batismo de água e a morte de Jesus Cristo. Et un lien entre la Sainte Seine et le baptême d'eau. E há uma ligação entre a ceia do Senhor e o batismo na água. La Sainte Seine nous ramène à la mort de Jésus. A ceia do Senhor nos leva de volta à morte de Jesus Au travers du pain através do pão qui symbolise son corps. que simboliza o seu corpo Et du vin e o vinho qui symbolise son sang. que simboliza o seu sangue Versé pour nous. derramado por nós. Il est de même du baptême d'eau par immersion. O mesmo se aplica no batismo na água ou da água Ou par immersion. para imersão. Il représente Representa la mort a morte et la résurrection de e a Jésus. ressurreição de Jesus. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, celui qui croit réellement à la mort et à la résurrection de Jésus naquele que acredita realmente na morte e a ressurreição de Jesus, et se fait baptiser au nom de e Jésus, se fazer batizar em nome de Jesus, une fois baptisé d'eau par immersion uma vez que é batizado para imersão, au nom de em Jésus-Christ, nome de Jesus Cristo, on peut prendre la Sainte Seine. pode tomar a Santa Ceia. Celui qui n'est pas passé d'eau, Aquele que nunca passou nas águas oui, do donc le baptême, do ne batismo, peut pas prendre le repas du Seigneur. não pode receber o batismo, a ceia do Senhor. Troisième condition et la A dernière, terceira condição, que é a última, rechercher la sanctification procurar a santificação. chaque jour Todos os dias. et vivre une vie irréprochable E viver uma vida sem culpa devant le Seigneur. diante ou perante o Senhor. C'est-à-dire Quer dizer, marcher dans la crainte du Seigneur. caminhar no temor do Senhor. Nous allons nous limiter ici, Nós bien vamos se aimés. limitar por aqui. Nous allons amado. clôturer ici Nós vamos concluir aqui notre riche enseignement, o nosso rico ensinamento. oui, intitulé Intitulado Christ, Cristo, notre Pâque. nossa Páscoa. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Podemos aclamar o Senhor. Alors, un devoir, Então,
dever. Vous allez lire, Vocês vão ler. nous allons lire Nós vamos ler. dans Ésaïe 53, verset 1 jusqu'à 12, Isaías 53, de 1 até 12. et puis 1 Corinthiens, Depois 1 Coríntios, chapitre 11, capítulo 11, verset 27 jusqu'à de 28. 27 até 28. Que Dieu nous bénisse. Que Deus nos abençoe. Que Dieu vous bénisse. Que Deus vos abençoe. Maintenant, Agora, nous nós allons prendre la Sainte Seine. vamos tomar a Santa Ceia. Amen. Amém. Amen. Amém. Le temps est O arrivé. tempo chegou. Nous allons prendre maintenant la Nós Sainte vamos Seine. tomar a Santa Ceia. Alléluia. Aleluia. Merci Seigneur. Obrigado, Senhor.